गुड इवनिंग एवरीवन, जय जगन्नाथ। आज आम स्टार्ट करवा +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018। देखो 1 नंबर क्वेश्चन ए क्यों मसीहारे सॉल्ट 1 साक्षारित होता। क्यों मसीह होता? त्रिपोलाई 1972। बी नंबर क्वेश्चन चिपको आंदोलन किए आरंभ करथिले। ठीक भाव में देख चिपको आंदोलन किए आरंभ करथिले। यार उत्तर हो सुंदरलाल बहुगुणा त्रिपोलाई। सी नंबर क्वेश्चन ग्राम पंचायत बैठक रे किए अध्यक्ष करती। ग्राम पंचायत बैठक रे किए अध्यक्ष करती। यार आंसर हो आई सरपंच। डी नंबर क्वेश्चन लैंड्सजीमेंट क्यों पद्धति संपर्कित। यार उत्तर हो प्रत्यक्ष गणतंत्र। कौन हो प्रत्यक्ष गणतंत्र डबल आई। ई नंबर क्वेश्चन देख केउं स्थान रे अंतर्जातीय न्यायालय अवस्थित। केउं स्थान रे अंतर्जातीय न्यायालय अवस्थित। यार उत्तर हो नेदरलैंड दी हेग। नेदरलैंड दी हेग रे अंतर्जातीय न्यायालय अवस्थित। बुझीपार। एक नंबर क्वेश्चन सियाचिन राजीनामा कहा सहित संपर्कित। सियाचिन राजीनामा हूँ भारत और पाकिस्तान सहित संपर्कित। डबल आई भारत पाकिस्तान सहित संपर्कित। जी नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउंटी प्रत्यक्ष गणतंत्र पद्धति नुहे। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी प्रत्यक्ष गणतंत्र पद्धति नुहे। यार उत्तर हो मांडामस परमादेश। एच नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउंटी भारत रे एक जातीय दल अटे। यार उत्तर हो बहुजन समाज पार्टी ट्रिपल आई। आई नंबर क्वेश्चन देख किए भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रतिष्ठाता। किए भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रतिष्ठाता। या तो तुम जानिथिबो। उत्तर हो ए.ओ. ह्यूम ट्रिपल आई। एवं देख जे नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउंटी संघीय राष्ट्र लक्षण नुहे। क्वेश्चन को भल भाव में बुझ तापर आंसर कमेंट रे भी लिख। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी संघीय राष्ट्र लक्षण नुहे। यार उत्तर हो नमनीय संविधान ट्रिपल आई। पिला माने जानिथबो प्रीवियस 7 वर्षर प्रीवियस ईयर जदि क्वेश्चन तुम मैंने प्रैक्टिस करदेल ताहले तुम बोर्ड एग्जाम रे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रु 80% क्वेश्चन से तुम एग्जाम रे पड़ो। जदि तुम यही गुड़ाक यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ाक प्रैक्टिस करदेल ताहले तुम डेभलप हो पार। तुम भल मार्क स्कोर कर। ओके छाड़ से कथा। किए भारत रे प्राक स्वाधीनता समय रे स्वायत्त शासन व्यवस्था आरंभ करथिले। क्वेश्चन भल से बुझ। किए भारत रे प्राक स्वाधीनता समय रे स्वायत्त शासन व्यवस्था आरंभ करथिले। यार उत्तर हो लॉर्ड रिपन आईवी। एल रो क्वेश्चन देख निम्नोक्त मध्यरु केउंटी भारत रे गणतंत्र प्रति एक आह्वान नुहे। एल क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउंटी भारत रे गणतंत्र प्रति एक आह्वान नुहे। यार उत्तर हो देख आईवी धर्मनिरपेक्षता। एम नंबर क्वेश्चन देख संविधान भारत को किपरि वर्णना करियछि। आम भारत रो संविधान रे भारत को किपरि वर्णना करियछि। एटा तो तुम माने जानथो संविधान रो आर्टिकल 1 नंबर आर्टिकल 1 रे अछि राज्य मानकर संघ यूनियन ऑफ स्टेट। आंसर हो ट्रिपल आई यूनियन ऑफ स्टेट। एन देख एम सरीगला। एन देख निम्नोक्त मध्यरु केउंटी सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार अंश नुहे। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार अंश नुहे। यार उत्तर हो
ଆଇଭି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ। ଓ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଭାରତରେ ସତୀ ପ୍ରଥା କିଏ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? ଏହା ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କର। ଭାରତରେ ସତୀ ପ୍ରଥା କିଏ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆଇ, ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଂ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରକୁ ଚାଲ ଯିବା। এইটি ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେଇଛି। ଓକେ, ଏ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମେଧା ପାଟକରଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ? ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ମେଧା ପାଟକରଙ୍କ ନାମ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ବି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ଜାନୁଆରୀ 1992 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? କେତେ ଜାନୁଆରୀ? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 31 ଜାନୁଆରୀ। ସି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 1954 ପଞ୍ଚଶୀଳ ରାଜିନାମା ଭାରତ ଏବଂ ଡ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହା 1945ରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ରାଜିନାମା ହୋଇଥିଲା। ଡି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ସଦସ୍ୟ ଅଟେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝ ଭଲରେ। ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ସଦସ୍ୟ ଅଟେ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଅଟେ। ବୁଝିଲ ନା? ଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଡ୍ୟାସ୍ ଭାରତକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ପଢ଼ିଥିବ, ଜାଣିଥିବ ସବେ। ଡ୍ୟାସ୍ ଭାରତକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେସି ହୋୟାର। କେସି ହୋୟାର ଭାରତକୁ ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଫ୍ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡ୍ୟାସ୍ ଜୁନ୍କୁ ପରିବେଶ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 5 ଜୁନ୍ରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବୁଝିଲ? ଜି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ସ୍ୱର? ଏହିଠାରେ ହେଇଯିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର। ବୁଝିଲ? ଏଚ୍ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଭାରତରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି? ଭାରତରେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି। ବୁଝିଲ? ଆଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଏକତା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ବୁଝିଲ? ଯେ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଡ୍ୟାସ୍ ଆୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା? ଯେ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଡ୍ୟାସ୍ ଆୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଆର୍ଥିକ କମିଶନ ଆୟୋଗ। ଆର୍ଥିକ କମିଶନ ଆୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। କେ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖ, କେବଳ ଡ୍ୟାସ୍ର ନୂତନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବୁଝ। କେ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେବଳ ଡ୍ୟାସ୍ର ନୂତନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ସଂସଦ। କାହାର ଅଛି? ସଂସଦର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଓକେ। ଏଲ୍ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷ? କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ। ହେଲା? ଏମ୍ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଡ୍ୟାସ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା ସମୟରେ 19 ଧାରା ସ୍ୱତଃ ନିଲମ୍ବିତ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା ସମୟରେ 19 ଧାରା ସ୍ୱତଃ ନିଲମ୍ବିତ। ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ। ବୁଝିଲ? ଏନ୍ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? କେତେ ମସିହାରେ? 1961 ମସିହାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ବୁଝିଲ? ଓ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଓସାମ ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ
ଆଲକାଇଦା ସନ୍ତାସବାଦ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଲେଖି ରଖ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏହାକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଶୁଣ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏ ବ୍ରିଟେନ ଉଡ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ କ'ଣ? ଏ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ରିଟେନ ଉଡ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ କ'ଣ? ବି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ବ୍ୟାପକ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ରାଜିନାମା କ'ଣ? ସି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିପରି ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୁଏ? ଡି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ସବୁ କ'ଣ? ଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଏବେ ଦେଖ ଏଫ୍ ନମ୍ବର ନକ୍ସଲବାଦ କ'ଣ? ଜି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମେଣ୍ଟୋ ରାଜନୀତି କ'ଣ? ଏଇଟା ତୁମେ ତ ସବୁ ପଢ଼ିଛ। ସବୁ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ କରିକି ସବୁ ଲେଖିକି ରଖ। ଏଇଟା ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। এইগুଡ଼ାକ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ এইଗୁଡ଼ାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ ସବୁ ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିଲ? ଏଚ୍ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଦେଖ, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କ'ଣ? ହେଲା, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କ'ଣ? ଆଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କିପରି ଗଠନ କରାଯାଏ? ଜି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆତଙ୍କବାଦ କ'ଣ? କେ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ଆଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ'ଣ? ଏମ୍ ନମ୍ବର ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ଏନ୍ ତାସକେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା କ'ଣ? ଏସବୁ ଜାଣିଛ। ଏସବୁ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ କରିକି ଲେଖିକି ରଖ। ସବୁ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରିଭିଜନ୍ କରିଚାଲ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକୁ ଦେଖ, ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ। ବି ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ। ସି ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି। ଡି ଜନମତ। ଇ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ। ଏଫ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଜି ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଏଚ୍ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖ ଆସିଲା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। এই লং কোশ্চিন গুড়াক তোমাকে প্রাকটিস করা পড়ব। 5 নম্বর কোশ্চিন দেখ, পরিবেশ সুরক্ষা আন্দোলন আলোচনা কর। এই লং কোশ্চিন গুড়াক লেখিকি রখ খাতার। 6 নম্বর ভারতর বৈদেশিক নীতি প্রধান লক্ষণ গুড়িক বুঝাই লেখ। হেলা 7 নম্বর কোশ্চিন মানব নিরাপত্তার অর্থ ও এর পরিসর বুঝাও। 8 নম্বর গণতন্ত্রর গুণাবলী বুঝাই লেখ। 9 নম্বর কোশ্চিন ভারতীয় সংঘীয় ব্যবস্থা কেন্দ্রাভিমুখী লক্ষণগুড়িক আলোচনা কর। 10 নম্বর ভারতের রাষ্ট্র নির্মাণ প্রক্রিয়ারে আহ্বানগুড়িক বর্ণনা কর। তাহলে পিলামানে আজ ডিসকসন কলা প্রিভিয়স ইয়র কোশ্চিন 2018 এমিতি করিকি 7 বর্ষর প্রিভিয়স কোশ্চিনকে আমি প্রাক্টিস করিদেবা যদি আমକୁ बोर्ड एग्जाम बेले से क्वेश्चन देखले हमको किसी भय लगनी, आम आराम से क्वेश्चन आंसर गुड़ाक लिखि पकेबा। हाँ ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्लास रे देखा।